And we're also dealing with Honduras on getting some people out that got caught up, and we are working on that very well, again, with the Honduran government's work. They're working with us, so I appreciate that. El presidente habla de que está trabajando con el gobierno de Honduras y Perú para repatriar a personas que han quedado allí. Vamos a ir contándole lo que él va diciendo en esta rueda de prensa. Horribly accosted, horribly treated, and we spoke to General Milley. General Milley took care of it. We went in, and we got her out, and we'll report further on that one. But it's that was rough stuff. I want to thank General Milley. I want to thank all of the people that were involved and the people that went in to get her. I want to thank you very much. As we continue to marshal every resource at America's disposal in the fight against the Chinese virus, we're profoundly grateful to our nation's state and local leaders, doctors, nurses, law enforcement, agradeciéndole a los líderes locales y doctores y enfermeras y a los primeros a las personas que responden en cada zona. It is absolutely critical that Americans continue to follow the federal government's guidelines. So important. Es súper importante que las personas sigan siguiendo las guías del gobierno federal, no hacer viajes que no sean necesarios, mantener el espacio separado entre una y otra persona. Of every single American. I want to just say that Senator Rand Paul, a friend of mine, he's been a great friend of mine. He's been always there when we está hablando sobre el senador Rand Paul, que es un amigo de él. You know, he just tested positive. Él ha salido positivo en los test de COVID. Diaz-Balart, spoke to him yesterday, tested positive. Y el periodista, el congresista Diaz-Balart también ha salido positivo. And it's a terrible thing that's going on. The hidden enemy, I call it the hidden enemy. And I think they'll all be fine. I hope they're going to be fine. Él espera que ellos vayan a estar bien. But I just want to send our regards. Pero quiero mandarles mis saludos para ellos de parte de todo el país, porque ellos son buenos amigos míos. Estamos trabajando de manera urgente con el Congreso para ayudar a millones de trabajadores que han sido afectados por esto, que no ha sido su culpa. Estamos tratando de hacerlo lo más pronto posible para que las empresas pequeñas puedan mantener empleados en su nómina para ayudar a nuestra economía, y vamos a ver cómo nuestra economía avanza. I guess you really have to say who knows, but I think it's going to be a tremendous day when we win this war. We will win the war. Va a ser un tremendo día cuando esto pase. With as few, if you look at it, just deaths as possible. We want to have as few number of deaths as possible. Lo que estamos buscando es tener el número menor de víctimas posible. New York, California, and Washington. Nueva York, California, y Washington. The National Guard can effectively respond to this crisis. La Guardia Nacional va a empezar a ayudar en esas áreas. Están alertos ellos. And it's been activated. Y ha sido activado. Y estamos trabajando con otros estados. Actually, pretty much by far, you could say the hardest. Everybody can see that. Just look at the numbers. And through FEMA, the federal government will be funding 100% of the cost of deploying National Guard units FEMA va a estar cubriendo los gastos del 100% de poner a la Guardia Nacional en estos lugares. Los gobernadores van a ser los comandantes de dirigir. Ellos van a tener que, la Guardia Nacional va a tener que seguir las instrucciones de los gobernadores. Estos 3 gobernadores el día de hoy, hace un rato, están muy contentos con esa decisión. Y vamos a incluso anunciar otras medidas para estos estados. Hit the hardest. Donde this action will give them maximum flexibility to use the guard against the virus without having to worry about cost or liability, para que puedan usar a la Guardia Nacional durante esta vez, para además así poder proteger the federal government has la deployed seguridad. Hundreds of tons of supplies from our national stockpile to locations with the greatest need. Están distribuyendo más de cientos de productos a distintos puntos. For a major disaster declaration, something which
Governor Cuomo's been asking for, and El which I agree. gobernador Cuomo ha pedido la declaración de desastre mayor para Nueva York y que él está de acuerdo. We approved this on Friday evening, and we are working very, very hard to Eso lo aprobamos el viernes pasado y estamos trabajando muy duro para que eso se complete. The request from the state of Washington for Lo a que ha major pedido el disaster estado de declaration was Washington, approved también just a para el little while estado de ago. Washington, hemos lo aprobado. Moved it very quickly. The request from the state of California was just received, and we will y el have it estado de approved very California quickly. We'll be también working ha until hecho la then misma to petición Gavin Newsom. y lo vamos a aprobar también. And we are we're working on getting that done very quickly. Están trabajando en tener eso listo esta misma noche. We have large quantities of medical equipment and supplies con muchos equipos y suplementos. To those states, including respirators, surgical masks, y están incluyendo máscaras quirúrgicas, guantes y también respiradores. In addition to large quantities of supplies, I've also directed FEMA to supply the following: 4 large federal medical stations with 1,000 beds for New York, 8 large federal medical stations with 2,000 beds for California, and 3 large federal medical stations and 4 small federal medical stations with 1,000 beds for the state of Washington. Y estarían entonces desplegando, según lo que está diciendo el presidente, van a estar teniendo hospitales en el caso de Nueva York con 1,000 camas, 4 hospitales, en el caso de California 8 hospitales, cada uno con 200 camas, y en el caso de Washington 3. To add emergency surge medical capacity, and they have tremendous capacity. Y tienen una capacidad bastante importante. I will say that lo que le voy a decir ahora, if you look at some of the things we've been doing, si usted ve alguna de las cosas que hemos hecho, and just to be a little bit more exacting, y para ser más exacto, we've done a presidential approval for request for major disaster declaration for the state of New York. Hemos aprobado la declaración de desastre mayor en Nueva York. We're providing all of this at no cost to the governor. Y estamos entregando todos los suministros sin ningún costo al gobernador y estamos trabajando muy duro, muy conjunto y las relaciones son muy buenas. Pero además le hemos entregado al gobernador la posibilidad de usar la Guardia Nacional en el estado. We're picking up, we'll be coordinating, and they'll be doing something with very special people. Mission assignment of the U.S. Army Corps of Engineers to provide support to build out alternate care sites. Y están hablando con la ingeniería militar para que pueda también crear algunos hospitales en el área de New York. Y van a crearse 4 estaciones federales que con 1,000 camas y que son bastante complejas. Great people. Strategic National Stockpile Order. And this is as of a number of days ago, so far delivered to New York. And this is the 19th. We had the N95 respirators, 186,416 delivered. Y han enviado más de 160,000 máscaras. 444,078 surgical masks. Many have been delivered since then. Y está hablando en este momento sobre la cantidad de equipos quirúrgicos que están enviando al estado de Nueva York. De eso está hablando en este momento. To New York. Coveralls, 352. Gloves, 245,486. Also to New York in terms of what's been delivered just since then. The numbers are quite large, and we have tremendous numbers of companies also making equipment. Y está diciendo que tiene muchas empresas que están creando, están produciendo esos productos para ser enviados. Y está explicando sobre todos los equipos quirúrgicos que han enviado a Washington. Surgical masks. This is as of about 3 days ago. Face shields, 63,788 face shields. Surgical gowns, 107,850. Gloves, 240,376. And we have many, many things pending. It's actually not pending. They're being fabricated. They're being made.
and they're moving. Now for Washington, so we have 4 small federal medical stations, explicando entonces exactamente lo que ha sido enviado a cada estado de ayuda, específicamente Washington, Nueva York y California. Y serían 3 estaciones federales que estarían enviando entonces para Washington para poder ayudar a la emergencia. En el estado de California, the approval of the Title 32 National Guard activation. We're providing all of this again, like in New York, at no cost to the governor. Todo esto que se les está enviando o la activación de la Guardia Nacional será sin ningún costo para los estados. Y eso va a ayudar al gobernador. Y ellos van a tener, los gobernadores van a tener el control de la Guardia Nacional. We have 8 large federal medical stations y están enviando 8 estaciones federales. And that's going to California. And then strategic national stockpile order. We've ordered likewise hundreds of thousands of different items. I won't go into the exact numbers, but the numbers are very substantial. But we're having tremendous additional numbers in. And whatever the states can get, they should be getting. Y todo lo que los estados puedan tener o puedan conseguir, lo tienen que buscar y agarrar. Algunos estados están haciéndolo muy bien, otros no están haciéndolo bien o no han podido hacerlo bien, pero van a recibir ayuda. Pero estos 3 estados están siendo atacados muy duro. The private sector has also been extraordinary. I'm pleased to report that Honeywell, great company, has just announced it will immediately expand its personal protective equipment manufacturing operations in Rhode Island to produce millions of additional N95 masks. They're very hard to get. They're actually quite complex for the U.S. government's strategic national stockpile. They'll be immediately then delivered to the various states. This expansion is already underway, and it's going to provide a lot of jobs. That state, probably around 500. The masks will be distributed by the government for the use of the health, safety, and emergency, and this for response workers, primarily for response workers. Y las máscaras van a ser para los trabajadores de la salud. In addition to Honeywell's action to more than double production of its existing personal protective equipment manufacturing plants. They make a lot of different things, and they're doubling and tripling their production. Hay algunas empresas que van a empezar a producir más productos quirúrgicos. Today I'm also announcing the launch of a new public-private consortium organized by the White House, the Department of Energy, and IBM to unleash the power of American supercomputing resources to fight the Chinese virus. The following leaders from private industries, academia, and government will be contributing. Un pacto que se ha hecho entre la industria privada y el gobierno para trabajar a nivel de computadoras, para trabajar de buscar la forma de conseguir cómo atacar el virus. Tremendous help from IBM, Amazon, Google, Microsoft, están nombrando las empresas. MIT, Rensselaer Polytechnic Institute, the Department of Energy's National Labor Laboratories, the National Science Foundation, and NASA. They're all contributing to this. Y están nombrando todas las empresas que se están sumando para este. This afternoon, I also want to update you on the steps we're taking to protect and serve our country's 18 million veterans. Y va a hablar de inmediato sobre las medidas que va a tomar para proteger a los veteranos, que son 18 millones. Porque ellos lo necesitan y vamos a mostrarle la lealtad a ellos. Hospitals where we may be doing some work in Louisiana in particular and some other states, veterans hospitals. Hospitales para trabajar de manera directa, pero vamos a estar proteger a nuestros veteranos y en Luisiana específicamente. Algunos de ellos no se sienten bien, siguen sufriendo por problemas de la guerra. During this emergency, I also spoke with many of our veteran service organizations, or the VSOs, to describe our unprecedented action. In February, the Department of Veterans Affairs established 19 emergency operation centers throughout the country. One of the things that we've been trying to get done for many years, you all know this from
following me over the last number of years, but we got it done pretty quickly. They've been trying to get it done for many, many decades with choice, veterans' choice, and also veterans' accountability. Now, if it's crowded within this, if they can't get to a doctor, we have great doctors in the VA. I have to say that. Estaba hablando ahora sobre las opciones que van a tener los veteranos. Si están muy ocupados los doctores de los hospitales de veteranos. But no longer bureaucracy. We've done a lot of things in that case because of accountability. When people aren't doing their jobs, or if they're bad, or if they're sadistic, or if they steal, or anything bad happens, we're now allowed to fire them for. I signed that a year and a half ago. For many years, you weren't able to do that. So the VA is working, and I was just told by our great leader at the VA, Robert Wilkie. He said for the first time, we get the highest marks in the history, highest poll numbers in the history of the Veterans Administration. Came out a week ago. That está hablando sobre los veteranos y el apoyo que los veteranos tienen hacia él, y dice que los veteranos están contentos con él. One of the reasons that happened is because of veterans' choice. If they have to wait online, they go and see a private doctor, and we pay the bill. And they get better. They don't have to wait 2 weeks and 3 weeks. Y ahora, si los veteranos necesitan ver a un doctor y los hospitales de veteranos están full, ellos pueden ir a otro doctor y el gobierno va a pagar la factura. They deserve. So, highest poll numbers, highest approval numbers in the history of the VA. I was just given that information yesterday. We restricted visitors' access to 135 veteran community living centers, en 135 comunidades de veteranos que están retirados se les ha restringido las visitas. So that we limit their exposure. Estamos limitando su exposición al virus. Totally take care of our veterans. Estamos cuidando a nuestros veteranos. Se han cancelado todo lo que son las cirugías selectivas. After we've won, we began providing life-saving care to patients who had symptoms across the 171 VA medical centers nationwide. That's a big deal. Y en 171 centros estamos dando tratamiento a personas que necesitan ayuda. Va a empezar a trabajar en telehealth. This month we have taken bold action to cut through the red tape and make telehealth available for millions more Americans during this crisis. El telehealth va a estar más disponible para millones de personas, y así usted va a poder comunicarse con su doctor y evitar ser contagiado desde su casa. Está pasando. Y además ayuda al sistema. Estamos trabajando en acelerar la vacuna. Estamos trabajando agresivamente en antivirales y al menos reducir lo severo de los síntomas. How I feel is on Tuesday, they're going to be starting it on Tuesday morning. And we're going to have some medications delivered. Vamos a comenzar a tener delivery de medicinas. They are effective in other ways, and they are safe from the standpoint is that they're not killing people. We're not going to have that. Eso no está matando a personas. A lot of great things have been happening. Muchas buenas cosas han estado pasando. Y quiero finalizar diciéndole a dos personas que digan algunas palabras por el increíble trabajo que estamos haciendo. Pero quiero que sepan que este es un momento difícil para los americanos. Estamos en un juicio nacional. Y sepan que estamos haciendo lo que podemos todo lo que podemos hacer para destruir este enemigo invisible. Para los que se sienten solos, todos estamos juntos en esto, solo como una persona. The spirit of courage and love and patriotism. No American is alone as long as we are united. And ningún americano está solo mientras todos estemos unidos. 3 weeks ago, 3 semanas atrás,
No estábamos hablando de esta manera. No force is equal to the strength of a unified America, united America, an America like we have it right now. For those worried and afraid, please know as long as para aquellos que tienen miedo, usted se puede sentir seguro de que usted tiene un líder y que no va a parar hasta que logremos una victoria. Y en mi opinión, esta es una victoria que va a pasar más rápido de lo que originalmente estábamos preparando. Estamos atacando al enemigo. En este momento está en 144 países. Nunca había pasado algo así. Las personas se están recuperando y otras personas están teniendo momentos difíciles. Y vamos a tener nuestra economía. Y buenas cosas van a pasar. Estoy muy orgulloso de mi país. Y estoy orgulloso de ser su presidente. Y ustedes son alguien muy especiales. Y ahora entonces le da el paso a otras personas que hablen. Por su chaqueta es un representante de FEMA. Para que entiendan qué es lo que vamos a hacer en Washington, en California y en Nueva York. Ellos están viendo que los casos están aumentando. Y para asistirlos y ayudarlos para identificar esas áreas, Washington State was also approved earlier today. California submitted their request, and the president will consider it immediately. We have medical supplies en route to these states, including respirators, surgical masks, gowns, face shields, llevar material, también como todos los materiales quirúrgicos. Se está repitiendo cuáles son los materiales quirúrgicos. California. And we anticipate additional supplies to be delivered over the next 42 hours to all these states. Under President Trump's unprecedented national emergency declaration on March 13, FEMA is assisting state, local, tribal, and territorial governments, y están asistiendo entonces FEMA a los gobiernos estatales y locales. Y siguiendo los lineamientos del gobierno federal. Y está hablando en este momento de quiénes son las personas que están trabajando con FEMA. The FEMA regional administrators who are throughout the country, we are working to address the needs of state and local officials everywhere. States, tribal, and territorial governments do not need to request separate emergency declarations to receive FEMA assistance under this nationwide declaration. Y que los estados no necesitan ahora pedir una declaración de emergencia para poder recibir la ayuda de FEMA. Just a note on the USNS Mercy. Based on analysis of potential needs for hospital beds on the West Coast, the decision was made that the USNS hospital ship Mercy would have the greatest impact in California. Y que han decidido hablar, está explicando entonces que el barco, que es un barco hospital, va a ir a California porque es donde va a ser más efectivo. Y que se va a tardar una semana en llegar. Projected needs for beds in California is 5 times more. Y la decisión se tomó porque la proyección es que vamos a necesitar 5 veces más de las camas que tenemos en este instante en California. All the medical needs and not for treating COVID-19 cases. And finally, a little bit about the National Guard. Y además les dice algo sobre la Guardia Nacional. Proactive steps to address the COVID-19 threat as we attack the health and safety or protect the health and safety of the American people. It remains our top priority. The National Guard is especially posted and equipped to assist federal, state, local agencies while serving the public. In response to this unprecedented nationwide operation, President Trump has approved Washington, California, and New York National Guard units under Title 30T. Y está hablando entonces de cómo el presidente Donald Trump ha aprobado que la Guardia Nacional asista a Washington, a California y a New York. Y que los gobernadores serán los comandantes de esta movilización de la Guardia Nacional. The National Guard is a viable and responsive avenue to provide a much-needed asset that is state-managed and federally supported.
And I want to be clear, this Title 32 activation does not federalize National Guard members. The National Guard is still under the authority of each governor. They will work in concert with the Department of Defense. And we've had a lot of disinformation circling, and I want to make sure y está hablando sobre la desinformación que se ha creado y quiere dejar claro que esto no es la aplicación de la ley marcial. And finally, we continue to respond to hundreds of requests from governors. Y ellos siguen respondiendo a cientos de peticiones de los gobernadores. Thank you, Mr. President. Good evening. What I want to talk briefly about is the Defense Production Act. Y va a hablar sobre lo que es el Defense Production Act. Power of private enterprise and the full force of the federal government. My job at the White House is to make sure, tactically, working with FEMA and HHS, the American people, particularly our healthcare professionals, get the gloves, the masks, and all Dice que su trabajo principal es hacer que tengan las cosas que ellos requieren. Y que una vez que el presidente ha firmado el Defense Production Act, en este contexto, esto tiene dos funciones principales. Es la globalización de la producción de productos de salud y luego es la distribución. Lo que estamos viendo, pero estamos viendo la movilización de las industrias y cada día estoy trabajando con organizaciones, con la Asociación Nacional de Fábricas, en construir rápidamente la capacidad de poder hacer lo que necesitamos. Eso quiere decir que podemos cambiar lo que está haciendo una fábrica y hacer. Y porque ellos tendrían que llamar a tres lugares para que puedan cambiar lo que están produciendo, pero por ejemplo, empresas que producen bebidas alcohólicas y que ahora están produciendo gel antibacterial para poder compartirlo con. Y esa es la manera en que hacemos que las empresas cambien. Y el ejemplo fue con la empresa Honeywell. Y lo que ellos han dicho, y es específicamente en Rhode Island, que tienen una fábrica. Y está hablando de eso, cómo se procesó para cambiar que las empresas puedan producir esos productos que se requieren. Y van a empezar a producir máscaras por los próximos 30 días para tener la capacidad. Y lo siguiente es cómo vamos a distribuir los recursos. Y le da a él la oportunidad de poder ver que podemos tener entonces lo que necesitamos. Cases down the road, and the manufacturers have actually asked me and alerted me to this, where some places in the supply chain, they may have problems that the White House will have to break through using the Defense Production Act. Y ellos están claros que van a haber algunas dificultades en las cuales van a tener que volver a usar el Production Action. Brokers are offering millions of items, whether goggles, masks, or whatever. Y hay personas que están, los brokers están ofreciendo 10 million masks and they want to charge you 7 times what they cost. That's price gouging. We are a message to the hoarders. If you got any y mensaje para las personas que tienen cosas. Si ustedes tienen get them to market or
get them to us. We'll pay you a fair price. But if you don't do that, we're going to come for you and make sure that doesn't happen. Y están haciendo un llamado a las empresas que están tratando de subirle el precio a los productos quirúrgicos. Le están dando dos opciones en este momento: que se acerquen al gobierno y les den un precio justo, o si no, ellos van a usar lo que tienen para poder hacer que les vendan a un precio justo. Comienza dándole las gracias a los americanos, al vicepresidente Mike Pence. En 15 días tenemos que bajar. Todo el mundo está respondiendo. Not just on behalf of their own health and the health of their family, but more importantly on behalf of the most vulnerable among us. Pero lo más importante es de los más vulnerables. Just thank you to the American people. Gracias a los americanos. I also want to express our appreciation to the governors across the Y queremos agradecerle a los veteranos de todo el país. El presidente ha anunciado las acciones en Washington, en New York y en California, y que vamos a hacer lo que tengamos que hacer mientras los americanos confrontan este virus. Están negociando en el Capitolio mientras nosotros hablamos con todas las relaciones que hemos tenido con los legisladores han sido fabulosas. El gobierno, los gobiernos federal, estatal, and that is the way our system works. It's extremely important that the American people recognize that one of the things that makes America different is that we have a system of federalism, and that by putting FEMA in the lead, the president has emphasized that our response to the coronavirus is in the anthem of FEMA. It is locally executed, state managed, and federally supported. We want the people on the ground, the decision makers, to have. Y está diciendo que quieren a las personas que están en el terreno, pues que puedan tomar las decisiones. Y sea con legislación que sea desde el Congreso o como las decisiones que ha tomado el presidente el día de hoy con la declaración mayor de desastre, para que estos hospitales puedan llegar a su sitio. Our task force continues to focus on the priorities the president's given us. They are testing, mitigation, and y siguen trabajando en la mitigación, en hacer los tests y en distribuir los productos que requieren, los suministros. Los progresos que estamos haciendo en los tests, en este momento 54,000 americanos han recibido el test, y ustedes saben que 30,000 han salido positivos. Y recuerde que de todo lo que hemos hecho examen siempre son las personas que tienen síntomas solamente, a excepción de los trabajadores de la salud. It's working out to be about 1 in 10 Americans who've been tested who thought they had coronavirus. Y esto viene calculándose que entonces 1 de los 10 personas tendría el virus coronavirus. Y estamos tratando de que estos exámenes se hagan más rápido. Y para la mitad de la semana ya con los laboratorios privados puedan estar al día con los exámenes. Let me say again, all of the commercial labs in the country, you will receive guidance from HHS tomorrow. Está hablando de los laboratorios privados y le dice que mañana van a all commercial labs to prioritize inpatient testing. We want people that have been checked into a hospital. Y está diciendo que le está pidiendo a los laboratorios que le dé prioridad de que se revise el examen a las personas que ya han sido admitidas o que están en un hospital.
be in production by the end of March. Y hay un nuevo test que han sido aprobados y que esperan que comiencen entonces a producir para finales de marzo. And we're also working, the FDA is working with manufacturers around the country to come up with even faster, more innovative tests. And as we told our governors in several calls this week, governors and state health officials should simply contact FEMA for the latest information on testing solutions. Let me also say, tomorrow when we gather at this podium, we'll be unveiling with Dr. Bob Redfield in the lead new guidance for y que el día de mañana van a dar nuevas guías, sobre todo para las personas que trabajan en... Y van a dar mañana entonces nuevos anuncios sobre nuevas guías que se van a hacer sobre personas que están trabajando en áreas críticas. New guidance which will make it possible for people that have been exposed to return to work more quickly with by wearing a mask for a certain period of time. Let me also amplify a point on behalf of the President and on behalf of the State Department about Americans abroad. And one of the reasons why the United States is in a different position today. Una de las razones por las que Estados Unidos está en una situación diferente hoy de China y de otros países, porque el presidente suspendió todos los vuelos desde China y de Europa y desde Inglaterra. El Departamento de Estado está trabajando 24 horas para asistir a los americanos que están en otros sitios. No crean que no queremos que vuelvan a casa. Pero ellos entienden que hay varios que no han podido volver con los aeropuertos cerrados. Y ha hablado el presidente con el Departamento de Estado para buscar vuelos charter que puedan traer a los americanos que están varados. Hasta este momento hemos devuelto a territorio americano 3,000 personas. Y quiere compartir una página web y un número de teléfono. 1-800-407. Or you can go online at step.state.gov. This will allow our embassies and consulates. Está dando los datos de a dónde pueden ir si necesitan volver a Estados Unidos. En la emisión nocturna se los daremos exactos. Y para finalizar, y como líder, pues llevamos 7 días de los 15 días. Mientras hablamos, y hay algo que todos los americanos pueden hacer. Y sobre todo en estas áreas donde se ha regado tanto. Para cada americano ponga en práctica estas medidas. Esa es la forma en que lo podemos hacer. Lo podemos hacerlo. Nosotros podemos minimizar la magnitud del coronavirus, pero con podemos disminuir que se riegue. Por favor, hagámoslo. Thank you very much, Mike. So, just a couple of little things that will take some questions. Va a recibir algunas preguntas. That'll be a shock. It'll shock the American public. But I have to say on the testing, the new, if this works out, and we think it might. Él está hablando sobre el examen y si esto sirve, que va a ser mucho más fácil que el que se está haciendo ahorita. Not a lot of fun to take. No es muy divertido tomar el que se está haciendo ahorita. Pero recuerden que nosotros heredamos un sistema absoluto. Y estamos entonces armando un sistema que no importa dónde usted vaya, esto es a dónde va el mundo. Y nuestra gente ha hecho un trabajo fenomenal. El nuevo examen
test out. And we certainly are looking forward to that. That will be a very simple test by y cree que va a ser un examen muy simple y mucho más placentero. One other thing, the ships. Sobre So los we have the barcos, Mercy, and that's going to California. tenemos el Mercy que va a estar en California. And you have a sister ship that's Y tenemos essentially a twin. They're incredible. I mean, otro barco hermano. I've seen it. I've seen one of them. Y yo he visto uno de ellos. Unbelievable what they can do and the capacity. Y he visto lo que ellos pueden hacer, la capacidad que tienen. Uno de ellos han estado operando. Many operating stainless steel. These rooms are as good as there is anywhere in the nation, actually. Y los cuartos que tienen son mucho mejores, son tan buenos como los que tiene cualquier nación. Y este otro se llama Comfort, el otro barco. Estaba en medio de mantenimiento, pero va en las próximas 3 o 4 semanas. Y hay muchísimos suministros que van a estar dentro de él en las próximas semanas. Y estamos organizando. Entonces, tenemos el Mercy y el Comfort que van a estar funcionando. Van a estar llegando a Los Ángeles. Pregunta. Y le están preguntando sobre el senador Paul, que ha salido positivo, que cuándo fue la última vez que lo vio. Pero también hay 4 senadores más que están aislados. Están dando los with the critical stimulus package vote expected. Romney's in isolation? Yes. Gee, that's too bad. Sarcasm there? Sir? No. Do you think that Congress should consider changing the rules to allow them to vote remotely if it comes to this critical stimulus? I was thinking about it today. Y le están preguntando sobre los estímulos y para votar, y le preguntan que si cree que el Congreso debería cambiar las reglas para que los senadores que están aislados por el coronavirus puedan votar de manera remota. Y él les dice que él ha estado pensando sobre esa idea. Congress, you could have between House and Senate, you could have a large number, and I think it's something. At least, I mean, I fully understand why you should be there. I think it may be a constitutional reason why you should, but we could be in a position where I would certainly be in favor of it. Where they could y les dice que bueno, que él sabe que para la legislación deben estar allí, pero entiende que en vista de estas circunstancias él estaría a favor de que se hiciera algo para que pudieran votar de manera remota. Nunca hemos visto algo como esto. Y hay mucha gente y del Congreso. Y él dice que cree que él estaría de acuerdo en que hagan eso de manera temporal. Todos queremos llegar al mismo punto. Y queremos proteger a los trabajadores lo más que pueda. Y queremos vamos a ayudar a los trabajadores, pero queremos ayudarlos a través de las compañías. Pero para que esas compañías puedan volver. Muchas compañías estaban en el mejor momento de su... solamente Boeing, que está en problemas serios. But we have to be able to work with Boeing. Boeing was a great company and will be a great company again, I think, shortly. So we have to work with the companies and they don't want to do that. It's crazy. Nosotros queremos trabajar con compañías y ellos no quieren hacerlo. I don't want stock buybacks. Pero so I don't know where the problem is there. But that's one of the things that they're talking pero about. yo no me quiero parar sobre esto. I don't want to give a bailout to a company and then have somebody go out and use that money to buy back pero stock. Él no quiere que le den que las compañías puedan ir a comprar nuevamente a la...
I want them to use the money for the workers. I want them to use the money for the company, Y, to help the company. y él quiere que las compañías usen ese dinero para los empleados y para la compañía. Including buying new planes, but I don't want stock. I don't want to have any stock buybacks. Y no quiere que ninguna compañía vuelva a comprar en el mercado de valores. Too tough. We want to be able to take care of our people. Queremos poder cuidar de nuestras personas. Some of the elements that they're talking about, they're down to, I mean, literally 95% of things that you would think that they wouldn't agree, and you'd think the Republicans wouldn't agree to it. And unemployment, as an example, is one of the things they talk about, and unemployment insurance. I think we're very close on that, but right now they're not. So right now they're not there. Hablando sobre las cosas que están negociando en el Congreso y que sabe que los demócratas también quieren llegar allí. And I don't think anybody actually has a choice. It's a bold package. It's a big package. Y es un paquete bien grande. Money for one of the things is we do have money for saving small businesses. Y tenemos dinero para salvar a negocios pequeños. We also have a lot of money set aside for big businesses. Y también tenemos dinero para negocios grandes, que eran muy fuertes antes. Por ejemplo, la industria de los cruceros es muy grande, pero y es muy importante para la Florida. Y esto era impensable un mes atrás. Ellos estaban construyendo nuevos barcos. Estos serían muchísimos los trabajos que se estarían perdiendo en nuestro país, para el mundo, pero en nuestro país. Y tenemos que proveer para ellos. The Democrats and the Republicans are agreed that we have to take care of our workers, and we're going to be doing that. Pero los dos estamos de acuerdo, demócratas y republicanos, en que debemos proteger a los americanos. Governors across the country all day today were pleading with you to utilize the DPA, saying that they need it specifically for that allocation piece that you mentioned, Mr. Navarro. Why not use it now if that would answer their pleas for help? Well, we are using it now. The fact that I signed it, it's in effect. But we're a country not based on nationalizing our business. Le están preguntando sobre Venezuela. Ask them how did nationalization of their businesses work. Y en este momento habla sobre que no quiere nacionalizar empresas y que vea el ejemplo de lo que pasó en Venezuela. El concepto de nacionalizar, que quizás lo van a tener que usar en algunas áreas, pero estamos llevándola bien. Por ejemplo, si necesitamos máscaras. Who makes things of cotton, various elements, lots of things. It's a great company. They called us and they said, we're going to make millions nos llamó a of masks. nosotros y nosotros vamos a hacer las máscaras. 3M. There's a big article today. The head of 3M. They're going to make tremendous products, and they're more or less in that business. And if they're not, like for instance, General Motors spoke to us about doing ventilators. Por ejemplo, General Motors ha dicho que puede hacer ventiladores. If you go the national route, nationalization route, y si vamos, si lo ponemos en un sitio, tratamos de nacionalizar empresas, si ponemos una empresa y decimos que va a hacer ventiladores y ni siquiera lo sabe hacer, lo que estamos haciendo, lo que estamos haciendo es que estamos de alguna manera amenazándolos, o si lo tenemos que usar, lo vamos a usar, pero estamos la amenaza de usarlo. Cuando esto se anunció, y que empezaron a preguntarle a qué era lo que estaba haciendo, que si pensaba nacionalizar industrias. La verdad es, ni siquiera saben por dónde empezar. Pero algunas compañías nos llamaron y le habían dicho, nosotros podíamos hacer ventiladores y lo podemos hacer. Y si llamamos a otras compañías, ni siquiera saben cómo hacerlo. Hasta este momento está funcionando bien.
vast numbers of just about everything. We've taken it out of our supply, and we're restocking our supply. Y lo más importante es que hemos sacado todo de nuestro banco de suministros y debemos reponer nuestro banco de suministros. Y que los que se están quejando son los que tienen el problema. We've had a great relationship with the state of Washington. Those are y hemos tenido un hotbeds. Those are three hotbeds. Y esos son los tres espacios que hay, como Washington. The admiral said yesterday, we're dealing with all of the states actually in one form or another. Some are very y estamos trabajando con todos los estados, pero unos están más afectados que otros. And I don't mean deaths, I mean literally cases. And that's different than New York, where you have, y es completamente diferente de Nueva York. En Nueva York todo el mundo está muy junto todo el tiempo. Y hay muchísimos casos en New York. Y estamos ayudando al gobernador Cuomo. Y estamos ayudando al gobernador Newsom. Y ellos han sido unos señores. Ellos quieren que esto se dé. But in terms of it's about the supply chain. It's about allocation, not about manufacturing. So the companies, it's not about nationalizing the companies, it's about the allocation. Y ella le está preguntando que si no es sobre nacionalizar las empresas, es sobre la distribución. 3 days ago, I had a phone call with all the governors. I actually allowed the press to stay. They weren't supposed to stay. Y hace 3 días tuve una llamada con todos los gobernadores y los medios estuvieron allí. Y eso era un riesgo para mí, teniendo gobernadores de los dos lados, demócratas y republicanos. Y ellos son políticos y siempre tienen lo que ser. Y tuve muchas llamadas. Y no tuvimos ni una mala respuesta. Y toda la prensa estaba allí. Y ellos no se suponía que iban a estar, pero déjenlos que estén. Y los gobernadores dijeron muchas cosas buenas. Y está hablando entonces de lo que han dicho a la prensa el gobernador Cuomo y el gobernador Newsom de California. Dice que ellos han sido muy amables. Tenemos diferentes formas de ver, pero todos vamos al mismo camino. I wanted to ask if you're considering an executive order to free elderly nonviolent criminals from federal prisons. Están preguntando si está dispuesto a hacer alguna orden ejecutiva para liberar a presos que no son peligrosos de las cárceles. Y a todos aquellos que no sean criminales. Your administration eliminated a key position in China in July. Y en este momento le están preguntando sobre una posición que ha eliminado en China unos meses anteriores y que era exactamente sobre este tema de las epidemias. That the press was asking, all of which turned out to be, we actually gave CDC more money, not less money. They said we defunded. It turned out it was more money. Every one of those things that were said were 100% wrong. And this sounds like another one of them, but anyway, go ahead. As you know, CDC has offices all around the world right now. Le está diciendo que la CDC tiene oficinas alrededor del mundo. Sobre la oficina de China, está abierta. Ha estado allá por cerca de 30 años. Porque además tenemos la producción con ellos. Y en este momento las relaciones con China son muy buenas, las relaciones. Pero ellos tenían un problema y nosotros no sabían. Ellos sabían y ellos han debido decirlo. Porque si ustedes están viendo lo que está pasando en Italia y en España y en otras partes. Given the diagnosis for Senator Paul and people being self-quarantined, what concerns do you have about the direct threat to the function of the Senate, the ability y en ese sentido le están preguntando, viendo que están congresistas que han salido positivos, le pregunta que cuál es su preocupación en función del funcionamiento del Congreso.
possible, but we'll have to see how that works. As far as the Senate is concerned, we are looking at some folks are feeling very good. Some are quarantined, but they're negative. They may be totally fine. Okay, others are positive. We're just finding this now for the first time. I mean, over the last 2 days, we found that. Threat to the aid package that Americans are waiting for. Y le pregunto que si esto no es una amenaza para el paquete que tienen para los americanos, el paquete de estímulo. We are considering. I don't know if you can do it constitutionally, but we are considering letting people. No sabe si lo podemos hacer constitucional, pero estamos pensando de que se pueda buscar la forma de que ellos voten desde donde estén, incluso si están en un hospital o incluso desde su casa aislados. Es una pregunta un poquito difícil, pero. Mr. President, speaking of this, I think Kelly was kind of alluding to it. While we've been up here, they weren't able to get the 60 votes to move the package for the cloture vote. I'm just curious, just your reaction to that, sir. And then, what is Mitch McConnell telling you and Secretary? En este momento le están preguntando sobre qué le están diciendo desde el Congreso. Todos quieren que ellos van a llegar a este. Él cree que esto no es muy complicado. Tenemos que ayudar a los trabajadores y tenemos que salvar a las compañías. Esto no es una batalla, esto es una guerra. We have to get it to that position, and we have to make sure that those companies are whole, that they haven't been disbanded. Pero queremos que estas compañías puedan ser fuertes. But we want to help the worker. Queremos ayudar a los trabajadores y saber de dónde esos trabajadores vienen. Small business work in there, you know that. Once they go out and they don't come back, porque cuando estas empresas pequeñas cierran y no vuelvan, es más difícil. There was a woman that was an American that was she being tortured? What was going on there? Bad things were happening to her in a certain country, and we're really under the feeling that we should keep it somewhat private until she's already been freed. And I have to tell you, General Milley and Estaban sobre la situación de una mujer que le estaban pasando unas situaciones en otro país. Él prefiere mantener la identidad en privado. They got her out of a certain country where she was seriously abused, accosted, and whatever the maximum word is, other than death, that happened. But we got her out, and she's okay, and she's back with her parents. Can I ask you one last question? It's something I've just been curious about. Previous crises like the tsunami, Katrina, past presidents, they've called their predecessors and said, hey, I need you to step in, do something like that. Do you have any interest in reaching out to Presidents Bush, Obama, Clinton, Carter, or talking to them? I'm just curious if that's something you could consider or not. Look, I have the best people in the world. I think están preguntando que se le ha pensado en llamar a los otros presidentes, a los expresidentes, y él está diciendo que no, que él tiene las mejores personas con él. H1N1. You look at that was a disaster. That was a tough period of time for our country. You look at so many other things that weren't handled very well, whether it's Katrina or something else. Look, I respect everybody, but I feel I have an incredible team. Él respeta a cada uno, pero él cree que tiene un equipo increíble. Y si usted ve el trabajo que estamos haciendo, y si ve cómo nos han aprobado, so I don't want to disturb them, bother them. I don't think I'm going to learn much. And, I guess you could say that there's probably a natural inclination not to call. Y quizás es una inclinación natural no llamarles. That would save one life. It would save one life. I would make the call in 2 minutes. Pero si necesito salvar una sola vida, yo voy a llamarles. Can I ask you about the comments that a couple of your former aides have said today? Gary Cohn said, is it time to start discussing the need for a date when the economy can turn back on? Whereas Steve Bannon en este momento están trabajando y le están preguntando sobre algunos colaboradores de él que han dicho que ya es el momento de empezar a trabajar en lo que va a ser la recuperación de la economía. I'm of the opinion we have to do great during this 14 days, during the 15-day period.
We'll know at the end of 14 days, pretty much, we're going to have a pretty good idea how we're doing. Y cuando pasen los primeros 15 días vamos a poder saber cómo vamos. Y cuando eso pase, hablaremos de negocios. Pero and they intermesh. Well, he's calling for a faster, just a brutal shutdown, and then open up maybe a little bit faster. So there's that fine line. Look, we did a big shutdown when we wouldn't allow people from China that could have been very él está seriously hablando de cómo pues están parando cómo separaron las cosas, lo están preguntando. Y él dice otra vez que él paralizó todas las movilizaciones con China y Europa. I can't tell you that. What I have to say is that I think we're going to have good results. I think él cree que vamos a tener buenos resultados. I think our stimulus package, él cree que el paquete de estímulos que va a ser un tremendo paquete. Really not, I mean, they may not have gotten those votes, but they're very close to getting a deal done. Sí, ellos quizás no lograron los votos, pero lo van a tener. And if they don't, I think, frankly, the American people will be very upset. Y si no lo logran, los americanos van a estar muy descontentos. Y la única razón por la cual no está listo es por pura política. New York City Mayor Bill de Blasio, he says that the city is going to run out of basic hospital supplies by April. How do you prevent New York City from becoming the next Italy? Well, he should have. Y le están preguntando que el gobernador, el alcalde de Nueva York ha dicho que para abril ya no tendría ninguno de suministros de hospitales, que qué va a hacer. Nunca pensamos que esto iba a ser así. Nadie podía pensar. Esto es una cosa única. Y esperemos que esto no pase por muchos siglos. Y ojalá jamás veamos esto otra vez. Again, the systems are supposed to be ready, willing, and able. They're supposed to be ready to go. Los sistemas deberían estar listos para funcionar. Estamos listos para ayudar. Tengo mucho amor por el estado de New York. Y estamos mandando nuestros barcos médicos para allá. Y quizás vamos a tener que usar los barcos de crucero, que se pueden usar de manera inmediata y rápida. Y quizás vamos a usar algunos de los cruceros, de las líneas de crucero. Y yo creo que él está trabajando muy duro, pero es una situación difícil. Es para cualquier alcalde. Nadie había visto algo en esta esquina. Ustedes están dando cientos de miles de máscaras y tú estás necesitando miles más. Por ejemplo, la esterilización de las máscaras. Algunos funcionan bien. Estamos trabajando en esterilización, en un proceso. Por ejemplo, el gel sanitizer. Hay compañías que hacían bebidas alcohólicas, whisky. Ellos están ahora trabajando para hacer el gel sanitizer. No hay manera de que tú tomes todas las empresas para hacer esto. Y en algunas de ellos me llaman directo a mí. Y hay una compañía en New Hampshire que quiere hacer ventiladores. Y eso va a ser un buen producto. Mr. President, the bill that is being contemplated by the Senate right now has a fund that has hundreds of billions of dollars for the Treasury Department to use to bail out states and localities, as well as specific industries such as cruises and hotels. Will you commit publicly that none of that taxpayer money will go towards your own? Every time I do it, like for instance, I committed publicly that I wouldn't take the $450,000 salary. It's a lot of money, whether you're rich or not. It's a lot of money. And I did it. Nobody cared. Nobody le están pidiendo a él que pregunte si sus empresas no van a recibir ayuda. Él está diciendo que él cuando se comprometió sus $450,000 de salario no los ha recibido. But I guarantee you, if I ever took it, you would go out after me. You in particular would go out after me. Pero si tú So I have no idea what they're talking about with regard to
the one element. Everything's changing. Just so you que understand. él no tiene idea de lo que están But I hablando. have no idea. But every time I commit to do something, I committed to do many. Look, I ran, and everybody knew I was a rich person. Todos saben que yo I built soy a un great millonario. company, and people knew that. But I agreed to do things I didn't have to. I still don't have to. But my company, I told the kids who were running it, I'm not running it. But I told them, don't deal with foreign companies. Don't deal. I didn't have to do that. I could have just ran, and I didn't have to do that at all. And instead of being thanked for, again, not agreeing to do it, but just for not doing it, I get excoriated all the time. So I've learned, let's just see what happens. Él está diciendo que esperen a ver qué es lo que pasa. We have to save some of these great companies. Tenemos que salvar una de esas buenas compañías. We have to save them. Y eso lo tenemos que hacer literalmente en semanas. Can I go back to your announcement at the top about the National Guard and then also the medical structures that are going to be built? Okay, so you would say that there would be 8 large medical structures. Y le están preguntando entonces sobre su anuncio de la Guardia Nacional y además sobre los hospitales. Medical structures in the state of Washington with 250 beds. And could you say what cities and areas those are going to be? Y le están preguntando exactamente en qué ciudades y áreas van a estar estos hospitales. Y esto va a ser según lo que han pedido los gobernadores. Ellos no van a dictar a dónde van. Van a ser los gobernadores los que digan a dónde van a ir. Y todavía siguen considerando usar los cruceros como hospitales. I hope you're going to have great luck on Tuesday morning. We sent a lot of the medicine. We don't have to go into it again, but we sent a lot of the medicine to Governor Cuomo. I believe they already have it. Le hemos enviado muchas medicinas al gobernador Cuomo y creemos que no las necesite. His primary representative on this, and we spoke to the governor himself, and I think he's excited about it, like I'm excited about it now. Y yo creo que él está muy emocionado con esto, como yo lo estoy. Why should we be testing it in a test tube for a year and a half when we have thousands of people that are very sick? They're very, very sick, and we can use it on those people and maybe make them better, and in some cases maybe save their lives. Está diciendo que por qué mantener a personas muy enfermas cuando podemos tratar de usar esa medicina y tener a miles de personas un poco mejor. If that happens, much of what we're talking about with ships and hospitals and all of the things that we're doing and all of these masks and everything that we're ordering, ventilators, it's a whole different game if that happens. And we'll see. There's been some tremendous signs that this could work. Now again, hay muchas áreas científicas que dicen que yes, que esto podría funcionar y sí, hay muchos doctores que dicen que esto hay que tratarlo por muchos años antes, pero esta es una medicina que se ha usado antes. Se ha usado para la malaria. Pero creemos que quizás puede usar en esto y esto es basado en evidencias. Y vamos a ver si en algún momento después del martes. Pero usted tiene que preguntarle al gobernador Cuomo, creemos que él va a empezar el proceso. I think they're going to start the process of giving the drug through mouth. Dando la medicina a través de tabletas y empezaría el martes. I don't want to get anybody overly excited, but I'm very excited by that. Y yo no quiero que todos estén súper emocionados con eso, pero yo sí estoy emocionado. NIH is working on vaccines and all. Y las agencias están trabajando en la vacuna, pero la vacuna sí tiene que ser probada. Pero eso sí hay que probarlo con más gente, porque, pero esta ya es una medicina que le hemos tomado por mucho tiempo. En este instante le están preguntando sobre China y el presidente Xi, ¿cuándo es la última vez que ha hablado? He doesn't want this. Y yo le voy a decir, el presidente chino no quiere esto. Pero pasó. Y le pasó a ellos también. Una de las cosas que ellos me dijeron que ellos estaban comprando muchos de nuestros productos agrícolas. Y por supuesto, solo está
we made a new deal, as you know, with China. Ustedes saben que Very nosotros big llegamos a trade un deal, nuevo and China acuerdo has been buying con China. agricultural products. Masks. I mean, they've been a supplier of the United States. Of ¿Alguna vez masks han to hablado con us. ellos sobre In fact, darnos, they're sending que ellos puedan they're sending suministrar masks to Italy. They are sending masks to Italy. y que ellos están enviando We're in a very recursos, good China está enviando process recursos with a Italia? masks. But I'm a little upset with China. I'll be honest with Pero you, yo soy un because poquito as much as I molesto like con China, President Xi and as much as I porque respect así the yo lo country quiero y and respeto a admire the ese country, país, I have great admiration for the country. y yo tengo una admiración por el Of país, course, our previous presidents allowed that y to happen. el presidente. You should say thank you very much to all of them. But they should have told us about Pero this. ellos han debido I did ask decirnos, them whether or not we could send some people in. They incluso didn't want that. Out decirnos of para pride, I enviar think really out of gente pride. para ayudar. They don't want us sending people into China to help them. You know, China's Y ellos no querían recibir ayuda, entonces no dijeron nada. they're scientists and they have their doctors. Ellos son very smart, científicos like y ellos people. tienen What I did sus doctores y ellos discuss son that about sending inteligentes. our people in, and they didn't really respond. We went again, they didn't respond. Pero If they ellos went in, nunca they would have been able to respondieron. tell us, give Pero us a much si earlier él hubiese indication. But we had dejado an que la early gente indication. That's hubiese why I ido. closed out China. I mean, I felt it was my instinct, but Y that's why I yo closed tenía out una China indicación at a very temprana de early que esto time. podía Please. pasar y por eso fue que cerré las fronteras con China temprano. Are undocumented persons welcome at testing sites and Para can las show personas que be están tested indocumentadas, van a ser without fear of being recibidas reported en to los centros que le están immigration haciendo el officials for test. possible It's deportation? really a fair question. I think I'll let Es una pregunta, answer that question. es una Please, pregunta que please. debería ser. Surgeon General. We know from a public health perspective that it is important that people who have symptoms can get tested. But as you heard earlier, we are well, we know that the virus doesn't judge based on where you're from. Y está diciendo So que it's el important that we virus try to get people no tested who have juzga symptoms. de But donde the seas y important por thing eso es que that we really want necesitamos people to hear que is that escuchen inpatients need to be tested. que We si need to están prioritize our dentro del healthcare workers. And hospital one thing I would like to say to tienen you all very que quickly, hacerles el on examen. behalf of the doctors on the task force, Y, en la- healthcare workers, we hear you. y We a los hear you, and we absolutely are prioritizing your health and safety, making sure healthcare workers can get tested, y están, inpatients can get tested, people at highest risk. y But está, to answer your question, yes, we absolutely want to make sure people who have symptoms y who could está be diciendo spreading que it can entonces get las tested. personas que Sir, tienen yeah, síntomas sir, que sean que reciban. Sir, General, Department of Homeland Security addressed that issue. Para el departamento Customs and Border Protection actually issued de guidance de that, bordes también absent certain circumstances, the Customs and Border Protection does not target emergency rooms or health para que clinics. sepan que lo que And es I el would refer you to the no van a website. They trabajar issued a lo que very, son las oficinas de inmigración clear no van a statement estar making it buscando personas de making sección que it sean clear algo to muy any crítico person en that is in departamentos de need emergencia y of a hospitales. test or medical care that Customs and Border Protection is not focusing on emergency rooms or El- health clinics or the drive-through clinics. That they could come in without fear of. Yes, I'll answer that. And if that's not the policy, I'll make it the policy. And I was just saying, as Mike was saying that, the answer is yes, we will do those tests because I think in that case it's important. I think that if Y el presidente está diciendo you could say illegal alien, you could say en illegal que immigrant, you could say whatever you want to use your definition of what you're talking about. We're all talking about the same thing. Yes, we will test that y está person. diciendo que Because sí I que think it's van a important that we test that person, and we don't want to send that person back into wherever we're going to be sending the person, whether it's another country or someplace else, because, you know, we're now bringing them right out of our country. But yeah, we will test those sí, people. está diciendo entonces, dejando claro que todas las personas que sean ilegales o no van a poder recibir test de atención médica. General, question. We were talking about this before the briefing. You know, a lot of folks, they're watching TV, they're reading up on this constantly. If you are not, somebody who's got a pre-existing health condition, but you all of a sudden you go, all of a sudden I just don't feel 100%. And then your mind just starts playing with you, right? You think, oh my God, I Le coughed están 3 hours preguntando qué ago. va a Was that a first pasar sign? con las personas When que should tienen algún those people síntoma, really start to say, okay, maybe I need to call the doctor? So you pero don't que want to flood them. no But a lot of siente people that segura de are ir al really healthy hospital, right o now cuando are thinking, esas personas whoa, deben that's ir all al I'm hearing about, that's all hospital I can o think buscar about. ayuda, When o should cuando I deben call my esas doctor? personas pensar en decir, debo llamar a mi doctor. Well, I hope not. I asked you before you came in if they've been checked. You better not. The vice president gave an important statistic this morning. El vicepresidente les ha Only dado 10% of una the people estadística have symptoms who've been tested
actually tested positive for coronavirus, La meaning mitad, 9 out of 10 people who actually likely had symptoms una de do cada not 10 have the coronavirus. personas So I want people to tiene understand that so síntomas que that they are no son necesariamente el reassured. I coronavirus. also want to direct people to a website we've been telling them about all the time, Y queremos coronavirus.gov. y que vayan a la página de Coronavirus.gov has information to coronavirus.gov walk you through y ahí the ellos symptoms, vas a tener los fever, síntomas cough, y shortness of cuánto breath, es body aches, and what la to do if you fiebre, have la symptoms falta or you're para worried. The respirar, la most dificultad important para thing we can tell respirar. people is call your healthcare provider, Pero lo más talk to your importante healthcare es provider. que hable con su Information is at doctor, llame a su coronavirus.gov to doctor walk y you con la through when to come in información que and tiene when y cuándo and what debe to ir do. y qué hacer. You got tested yesterday. I'm just curious, sir. Can you tell us what that was like for you? A lot of people are going to be going through this. What were you standing by the phone? Were you just having a nice tea? I mean, what did you? Yeah, what was that like? And what did Le you do? están preguntando sobre cómo fue su examen que le The test was very quick. El examen fue muy rápido. It goes a fair amount up into your sinuses, and it's not comfortable. No es un test That's the reason it confortable. probably is a good opportunity to say again to any American looking. If you don't have symptoms, Que cualquier americano, si no tiene síntomas, and current testing format, although they're evolving regularly now, we just mentioned that I think at the end of this week there'll be a new test. And y creemos que al final de la all new semana va a haber technologies. I otro would say again to método. all the governors that are looking on and their state health officials, Los contact FEMA. We'll give you all the latest information. y los gobernadores que contacten a FEMA para recibir información de nuevo test. Y es una manera que las personas van a poder hacerse el test. Well, for me, Mrs. Pence, it was kind of a pinch. It was kind of invasive. Para mí el examen es un poco invasivo. Walter Reed Hospital processed the test very quickly. They had a lab at the hospital to be able to do that and gave us the results quickly. But it also informed me. We were wondering during that time as a family. And it's one of the reasons the president's made it such a priority that we brought all these commercial labs together. Y por eso es que han tenido todos los laboratorios juntos. We believe we'll be caught up, if you will, by the middle of this week on a backlog of tests. Para el final de esta What we semana. announced today, Pero lo que hemos anunciado el día de hoy, commercial labs to prioritize pero que los laboratorios comerciales, por favor, que le den prioridad a las personas que están dentro de los hospitales, hospitalizadas. Y esto es una de las guías que estamos para tener los resultados lo más rápido posible. Si ellos tienen, para que, porque si ellos tienen el virus, para que puedan ser atendidos y si no, para que estén más tranquilos. You know, anybody that knows Karen Pence knows this because the vice president told me. He said she actually handled it better than him. Right? That's true, right? Y está diciendo que la esposa del vicepresidente, que el vicepresidente hizo el examen mejor que él. May introduce its own bill. Are you willing to work with the speaker on a House bill? And given what happened in the Senate just a short time ago, what are you willing to do to get this bill over the finish Y le line? están preguntando que qué va a hacer entonces para trabajar con Kim Jong-un seeking cooperation with the coronavirus, and if so, what type of... Ok, le están haciendo dos preguntas a la vez. La primera pregunta tiene que ver con el trabajo al Congreso, qué va a hacer, y la segunda con Norcorea. Está diciendo que sí, que se ha comunicado con Norcorea y con Irán, y estamos tratando de ayudar a otros países. Iran is really going through a very difficult period with respect to this, as you know. So I've put it's really a glad hand, it's all it is, to North Korea, to Iran, and to many other countries. And we're working with, as the doctor can say, we're working with many countries. Y que está diciendo el doctor que está allí que están trabajando con varios países. But North Korea, Iran, con Corea del Norte, con Irán, y algunos vamos a ayudar. Por ejemplo, este examen, si este examen se da, nosotros todos tuvimos el examen que es un poco difícil, que no es. Y eso va a ser entonces que van a tener que hacer un pasado de saliva por la lengua.
Not the same. It doesn't go all the way up and hangs right under your eye, right? So it's a tough y test. está diciendo que entonces sería algo que no iría hasta los ojos. And nobody has this in the world. Nobody has Y nadie tiene this este examen en este momento. We think it's going to be certified soon. We think Creemos que va a poder ser certificado pronto y que podamos podamos ayudar a muchos países. We're going to work with everybody. Vamos a trabajar con todos. I mean, just to follow up on that, are you willing to work directly with Speaker Pelosi? Y la pregunta es si usted va a trabajar con Pelosi. Sí, vamos a trabajar. Tenemos que ayudar al país. The American workers, I mean, they came out of these companies, they were doing phenomenally well. Estas compañías estaban haciéndolo muy bien, nunca había visto un tiempo como este. No podemos perder esas compañías. Y queremos que los trabajadores estén felices. Y estamos siendo lo más generosos que nadie ha podido ser. Y es sobre cuándo vamos a ganar esto. No sí. Because we were penny wise and dollar foolish. There are factories around the world that produce medical protective equipment that are used in European hospitals. They've been certified for use at the highest level in European le están preguntando hospitals. sobre algunas empresas que producen productos en otras empresas y le están preguntando sobre las empresas que producen productos médicos que están fuera de Estados Unidos y él dice que lo han visto pero que cree que no la van a necesitar. Earlier today, on one of the Sunday morning shows, the Secretary of the Treasury, Steve Mnuchin, was talking about the millions of Americans who are impacted by these shutdowns that are happening in cities and sometimes full states. Yeah. And Secretary Mnuchin said that this shutdown, this lockdown could last 10 to 12 weeks, perhaps early into June. Given that, would you consider another fiscal stimulus, another check to these families? Y le está preguntando que como se estima que esto podría durar entre 10 y 12 semanas y él espera hacer otro estímulo. Lo primero que tenemos que hacer es ganar esta guerra. El virus es la guerra. Everything's going to fall into place. It's going to be beautiful. I call it a pent-up demand. People are dying to go out to a restaurant. People are dying to go onto airplanes. I think there's a tremendous pent-up demand. You may be surprised to the degree. I think it's going to go very rapidly because this wasn't a financial crisis, just the opposite. Y yo creo que eso se va a solventar rápido porque eso no fue una crisis financiera. No, I don't have some. I own things. Make any alternates to investments in advance of this? No, I don't even think about it. You know, it's very interesting that you ask a question like that. You know, nasty question, and yet it deserves to be asked, I guess. Y le están preguntando que si él va a estar invirtiendo nuevamente en la bolsa. Deciding to run, I knew this. Cuando él decidió competir como para presidente y le costaron billones de dólares poder ser presidente. Y hay personas que están molestas conmigo porque soy muy duro con la frontera. In New York City, I had just announced that I was running. Pero en Nueva York, cuando yo estaba anunciando que yo iba a at the convention center, which now we're going to be converting to hospitals for Governor Cuomo. Right? And I was walking in, and there was a smattering of boos and a smattering of cheers. I was getting both. And our very popular First Lady, she's turned out to be very popular. People have great respect for her. Y está hablando sobre la primera dama. A very popular First Lady said to me, that's strange. I've never heard anybody booing you. That was very early on. Because y que ella le dijo cuando él estaba compitiendo que él nunca había visto que alguien lo atacase a él o le hiciera el boo. Y él sabía que esto iba a pasar. The fact that I ran, and I knew as soon as I announced, when I ran, I said, it's going to cost me a fortune. Pero él sabía que eso le iba a costar mucho dinero. You people, everybody is suing me. I'm being sued by people that I never even heard of. I'm being sued. Y que él tiene muchas demandas por mucha gente y por mucha gente que ni siquiera él conoce. But I say this, in terms Pero eso es lo que he dicho. Running for president, pero en términos de la competencia para llegar a presidente,
Es muy difícil para millonarios poder competir por una oficina. Cuesta mucho más dinero. Es bien complicado. Pero a pesar de lo que digo, estoy muy contento de haberlo hecho. Y fue mis amigos. Pero ellos no han hecho ni pueden hacer lo que yo estoy haciendo para ayudar a este país. Estamos luchando contra un enemigo invisible. Pero cuando vean lo que estamos haciendo, con todas las cosas que estamos haciendo, the tax cuts, which thank goodness we had the tax cuts because we had cushion. Oh, and without that, this would have been catastrophic. We had a big cushion. I mean, with all of the losses that we've seen in the stock market, we're basically back, and with this horrible thing, if this would have happened before, you would have had nothing left. Y si esto hubiese pasado mucho antes de que hubiésemos tenido la economía así, pues no tuviera nada en este momento. Billions of dollars to be president, and especially with all the money I could have made for the last 3 or 4 years. Y incluso con todo el dinero que yo he podido hacer en los últimos 3 o 4 años. I have no interest in it. I'm allowed to. You know, I don't know if you know, George Washington, they say he was a rich man, supposedly. Y que él tiene el permiso de hacerlo y comprar. The presidency, and he also ran his business. Que él podía tener su negocio y además tener la presidencia. Pero en ese momento nadie se quejaba. Me costó millones de dólares ser presidente, pero estoy feliz de hacerlo. ¿Y a quién le importa? Estoy muy contento con el trabajo que estoy haciendo y con este equipo y con que yo esté aquí en este momento. Pero ahora voy a pasar como un presidente de guerra. Y esta no era la guerra que me hubiese gustado tener. In the past, we used to stimulate to get people jobs. Now we're stimulating to protect people because we don't want them to work. Y en el pasado nosotros dábamos estímulos para que la gente pudiera tener trabajo. Y en este instante estamos dando estímulos para que la gente no trabaje. Estamos pagando billones de dólares para que la gente no esté en conjunto, porque tenemos que vencer este virus. Pero esto cuesta, pero me costó billones de dólares ser presidente. Foreign countries, please. I realize that your priority is to Americans and, of course, this nation. But what about, have you ever considered supporting the foreign countries who are also fighting this global pandemic? We do help foreign countries. I mean, that was the other question. And I'm honored to help. And the doctor has helped. The Surgeon General is speaking to other countries all the time. Y cómo él está ayudando a otros países, a las personas. Estamos haciendo el favor de pasar la transmisión completa para las personas que están diciendo. Including Iran and including many other countries. It's very important to do that. Are you considering any financial support for them? Let me quote y le está preguntando que si va a tener ayuda financiera para otros países. Retired general and a retired admiral from the U.S. Global Coalition. No matter how successful we are in fighting the threat of COVID-19 pandemic at home, we'll never stop it unless we're also fighting it around the world. So financially, is there anything in the stimulus bill? And then y le están preguntando que si va a tener ayuda financiera para otros países porque nosotros damos billones de dólares para, en el caso, ayudas para África. Pero lo primero estamos teniendo la dificultad aquí. But we're fighting that battle. Will be AIDS-free in approximately 8 years. It looks like that is going to happen. Y está hablando sobre el SIDA y cómo África va a estar libre de SIDA, pero aproximadamente en 8 años. We give billions and billions and billions of dollars to other countries. And a lot of times I say, you know, we could save a lot of money. We should. And then they come in. I say, what's it used for? It's used to fight malaria. It's in countries that are very poor. Y está hablando de cómo se está usando el dinero para ayudar a combatir enfermedades en otros países. Y es terrible. We're not involved with them very much, other than there would be tremendous death. Y en países que ni siquiera tenemos mucha conexión con ellos, pero si no los ayudáramos, habría muchísimo más muertos.
Y probablemente en algún momento tendremos que ayudarlos económicamente. That yes, they're in Africa, we're fighting AIDS or we're fighting something else. I tell you what, I start off by saying, you know, we could save a lot of money, and then by the time they walk those lists into my office, I say, we have to keep doing that. Que muchas veces él dice que quiere salvar, ahorrar dinero, pero cuando llegan con la propuesta de su oficina se da cuenta que debe dejarla. So in Texas, for example, the hospitals have said that they expect to run out of beds by the end of April. Y por ejemplo, en Texas, los hospitales dicen que van a quedarse sin camas para finales de abril. You're talking about Greg Abbott in Texas, and he's a great governor, and he knows what he's doing. El gobernador sabe lo que está haciendo. A lot of the areas that he's talking about, a lot of the counties he's talking about are not very strongly affected. Las áreas y los condados, el que dice, no están siendo afectados. Governor Greg Abbott. You're okay with the lack of uniformity? Yeah, sure, because every state is different. Every state's different. I mean, cada estado es diferente. West Virginia, en el caso de West Virginia, en Nebraska, en Iowa, New York, es muy diferente que Nueva York, California y Los Ángeles, San Francisco. Son muy diferentes. The hotspots right now are state of Washington. Los lugares fuertes en este momento son Washington. By far, right now is New York. That's the y hotspot. el peor lugar en este momento es Nueva York. California is a hotspot, but New York y California right now también. Is the leader. No pero Nueva York es el líder. Your administration is backing a lawsuit to invalidate the Affordable Care Act. Given that people are losing their jobs now and need health care more than ever, would you consider rethinking your position on that? Well, that's a lawsuit coming out of Texas again. It was headed up by Texas. Le están hablando sobre el Affordable Care and put in a great health care. And we will always, I will say this, I can make this commitment to you, the Republican Party is fully backing pre-existing conditions. Now, if we could get a great health care plan, which would need the House to do, but if we can get a great health care plan, we will only do it if we have pre-existing conditions totally back. So we're backing pre-existing. But we'd like to get rid of bad healthcare. Now, que las personas puedan comprar seguros. Much better than it was ever run. Que vamos a tener un sistema médico mejor del que teníamos. Much better than it is. Y mejor de lo que tenemos. Terminate it, have a great healthcare, but we will y queremos terminar el Obamacare, pero siempre va a estar la función. Thank you. We'll be back. We'll have a meeting tomorrow. Se despide el presidente de los Estados Unidos. Clarify that. You had said Jose. Yes. Oh, so the Jose, I watched Jose on NBC. Se despide el presidente de los Estados Unidos. Nosotros despedimos esta transmisión y en minuto nos conectamos con la transmisión de Venezuela, luego la transmisión latinoamericana y luego la transmisión para Estados Unidos. Solo a las 8 de la noche comenzamos hora de Venezuela, hora del este.